अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुमायूं महबूब आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था मैं कि इल्म नजूम क्या है। फिर उसमें एक ज़ाहिर है टाइम मुख्तसर टाइम में बहुत कुछ जो है उसका माखज़ बयान करना है। फिर मैंने कहा था मुसलमानों का इसमें क्या किरदार रहा, फिर इसमें किन लोगों ने बहुत रिसर्च की, ये किस नबी को अल्लाह ताला ने इसका नजूम का मौज़ा अता किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो इसका पहला पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। ये उस सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो इल्म नजूम के ऊपर जो मैंने अपनी रिसर्च और तहकीक की है, और इल्म नजूम को जो मैं डिफाइन करता हूँ यानी एस्ट्रोलॉजी को, वो ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह ताला देखे ना सूरह नाल में कहता है हमने तुम्हारे लिए शम्स व कमर बनाए, सितारे बनाए। और फिर अल्लाह ताला कहता है तुम जो अपने कामों में लगे हुए हैं, अगर कहीं एग्जैक्ट मीनिंग के अंदर थोड़ा सा वो हो रहा हो आगे पीछे तो उस पर मैं माजरत चाहता हूँ। फिर अल्लाह ताला कुरान में ये भी कहता है हमने आसमान पे तुम्हारे लिए बुरूज बनाए, सितारे बनाए, शम्स व कमर बनाए, जिनसे तुम अपने औकात कार को जो है उनको तयन करते हो और अपने सफर के हवाले से एक डायरेक्शन, जैसे कुतुब तारे के हवाले से लोग एक डायरेक्शन लेते थे सफर के दौरान। तो ये तो अपनी जगह है, ये एस्ट्रोनॉमी है। अब जो एस्ट्रोलॉजी है वो ये है कि इन सितारों के, या साइंस के लिहाज से इन्हें सैयारे कह लें, एस्ट्रोलॉजी में इनको सितारा कहा जाता है कि ये 9 सितारे हैं हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। उनके जो असरात इस दुनिया में, जो बड़े बड़े लोग आए माहिर इल्म नजूम, उन्होंने जो दरियाफ्त किए, तो उसके जो असरात इस दुनिया पे मुरत्तब होते हैं और इंसानों पे मुरत्तब होते हैं, उसको शनाख्त करना, उसको पहचानने का काम इल्म नजूम कहलाता है। देखें, सितारा शनासी बुरी नहीं है, सितारा परस्ती जो है वो शिर्क और कुफ्र में मुब्तला कर देती है। अगर कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये सोचे कि ये सितारा मुझे कुछ कर देगा, कुफ्र और शिर्क में चला गया वो आदमी। अगर वो ये कहता है बहुक्म अल्लाह, जो अल्लाह ताला के बनाए हुए, ये हर चीज अल्लाह ताला ने कोई भी बेमसरफ दुनिया में पैदा नहीं की, इसके ये असरात इस तरह बहुक्म अल्लाह पैदा होते हैं और इनके ये असरात का असर मेरी शख्सियत पे ये आता है, तो फिर तो नॉर्मल है। अब सितारा शनासी और सितारा परस्ती ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। नाउज़ुबिल्लाह, जो ये समझता है कि ज़ोहल के असरात यानी शनि सैटर्न की वजह से मेरा ये हो रहा है, या जुपिटर गुरु मुश्तरी की वजह से मुझे ये मिल जाएगा, वो शिर्क है और वो फिर इस्लाम की रूह के बिल्कुल मुनाफी हो जाता है। हमको इस तरह समझना चाहिए, बादल आए, बादल काले हैं, बादल गहरे हैं, तो हो सकता है कि बारिश भरपूर हो जाए। अल्लाह चाहे तो हवा भेज दे, उड़ा के बादल ले जाए। ये अम्र अल्लाह है। अल्लाह चाहेगा तो वो असर पैदा होगा, अल्लाह चाहेगा तो वो असर नहीं पैदा होगा। तो इसका मतलब ये कि हर चीज का कादिर मुतलक और हर चीज का पैदा करने वाला, उसको चलाने वाला, वो सिर्फ एक हस्ती है और उसका नाम है अल्लाह, जो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। अब इसके बाद अब आप ये सोचिए कि देखें, अल्लाह ताला की कायनात में कोई चीज बेमसरफ नहीं है। जब सूरज गिरहन होता है तो उसके असरात दुनिया पे, पूरी दुनिया पे मुरतब होते हैं। अगर आपने मेरे जो यूट्यूब पे बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है मेरे चैनल का, जिसमें मैंने सूरज ग्रहण के ऊपर असरात बताएं, चांद ग्रहण पे असरात बताएं, वो आप देख सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं कि मैं जो बात बोल रहा हूँ उसमें कहाँ तक सदाकत है। सूरज ग्रहण होता है, मौसमों में तगय्युरात पैदा होने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। चांद ग्रहण होता है, तगय्युरात पैदा होने लगते हैं। अच्छा, चांद ग्रहण जो होता है ना, जब वो होता है तो वो एक तरह का, आप समझ लें, स्टार्टर होता है। जब सूरज ग्रहण आता है तो उसी चीज जो उससे हल्की सी पैदा हुई है उसको वो इंटेंस कर देता है, उसकी शिद्दत में इजाफा कर देता है, ये होता है। अब इसी तरह इल्म नजूम के हवाले से आप ये समझ लीजिए, यानी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बिल्कुल इंटायर डिफरेंट है। इसके अंदर दो तरीके राइज हैं, यानी दो सिस्टम है, एक नॉर्थ इंडियन है, एक साउथ इंडियन है। दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त है
اور آلموسٹ دونوں کی انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، صرف اس کو پڑھنے اور اس کو بنانے کا طریقہ ذرا سا بٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جو ویدک ایسٹرالوجی کے علاوہ جو ایک ویسٹرن ایسٹرالوجی ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اچھا، وہ پہلے جو ہے وہ راہو کیتو کو نہیں مانتے تھے، یہ دیز بوتھ آر شیڈو پلانٹ، یہ دونوں جو ہے نا ایک سایہ ہیں، چھایا ہیں، لیکن اب ویسٹرن ایسٹرالوجر بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ 9 ستاروں کے اثرات کے تحت جو ایک حکم لگایا جاتا ہے جس میں علمی اندازہ شیئر کیا جاتا ہے، حکم میں تو میرے اللہ ہی کا ہوتا ہے، وہی ادراک دیتا ہے، وہی عقل دیتا ہے، وہی زبان کو طاقت دیتا ہے، اس کو آپ علم نجوم سمجھ لیجئے۔ میں نے ابھی جو آپ کو بتا رہا تھا قرآن کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شمس و قمر، ستارے، سیارگان بنائے جن سے ہم اپنے دنوں کا اور اوقات کا شمار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسٹرالوجی کو ایک چیز سمجھ لیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا ہے؟ اللہ نے قسم کیا کھائی ہے؟ قسم تو بہت ساری چیزوں کی کھائی ہے، زیتون کی بھی کھائی ہے، والتین والزیتون، انجیر کی بھی کھائی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اور زمانے کی قسم انسان خسارے میں۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ نماز کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، عید ایک مخصوص وقت میں ہوتی ہے، جب رمضان المبارک کا چاند آتا ہے تو رمضان شریف شروع ہو جاتا ہے، پھر عید الفطر ہوتی ہے، پھر اسی طرح ذی الحج، پھر محرم۔ تو ہر چیز کے اندر کہیں نہ کہیں انڈائریکٹ وے میں ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایک قمری نظام کے تحت چل رہا ہے۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جو ہماری ویدک ایسٹرالوجی ہوتی ہے اس میں جو ہے ہم لونر سسٹم، یعنی جو ہمارا مون ہوتا ہے اس سے اپنا سسٹم نکالتے ہیں، پوری چیزوں کو ہم اسی سے بناتے ہیں، اور جو ویسٹرن ہوتے ہیں ان کی یہاں وہ سولر سسٹم ہوتا ہے، یعنی جو شمسی لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو یہ 2 بڑے واضح فرق ہوتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ کے اندر۔ اب اسی کا تیسرا پارٹ انشاءاللہ تعالی آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی پسند آ رہا ہوگا، کیونکہ ابھی تو میں آپ کو صرف ایک انفارمیشن دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے تو مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اس کو دیکھنا، سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ کسی بھی چیز کا جب انسان کو اپریسیشن ملتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔